Hey guys, welcome back to my channel. Bevideo hin lorong niang, Bolsu Estudu ba imi, har experiência viagem boikusi ka Raioa, onde faz informação com a ba Bolsu Estudu, Introdusaun YSEALI, informasaun YSEALI, inclui moas a bicicleta no enjoy Sidade Oecusse Moos furak. Se imi for ba channel tene, kita lupa tu like, share na subscribe, tambah upload video regulario. So guys, agora vamos tona a Escola Secundaria Catolica St Oecusse. Baloron dahulu niang harus difokuskan ba iha faz informasaun Bolsu Estudu Nova Zelândia, Austrália no US, inclui Introdusaun YSEALI. Nós ba holiday, nós ba having fun. Nós ba uso study então. Research na vida Bolsu harus toka bali study. Bolsu nós bela hari fila kali. Aspecto sira nebe contribui para study. Exemplo sira, sira cultura, sira amores, tambah sira amores sira cultura nós influência como ini study na ba. Renting an apartment over the phone. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Primeiro kita ingin hari mulai pergunta ini apa nebe recording pertama nih ini kata sira bo satu betul. Suhu kira kita halu mama. Resistance sila. Ang resisyon, sayang. Saya dia na. Sim. Tad saya dia na email. Telos. Anto significa los on embassy kali email. On email ha saya anu nya tangkala. Sim. On email ha to. Iya. Anto register kali email para baca. Ni awak dah masuk halo treinamento hotu, kami foi halo hotu, agora kami tuba pasir hale Oecusse. So how decide atur my rental bike, bicicleta nebe mau naik. Bicicleta ne barato los, horas ida $1 net, no lorong ida toma $3 net. Nebe quando eu Oecusse me tem que aproveitar né. So agora kami naro mau kami tuba ba visita mau sirusi grupo sir nebe mak antes ne sertirio kalap, nebe kami bahari uluk lain sirusi grupo zero lixo niang hotu makayang ba soldadura sa kantina na kating. Okay, kami may visita uluk iha mau ser nebe mo corbira tuirut kalapne sira nia grupo zero lixo tá no reciclagem nemo sira talo reciclagem ba ia plástico nia. Okay, machine sa naman ay halos los ne halos los
firnya mol na benti kan sana problem sana. Oke, ini usa plastiku dan bagaimana? Usa tipu plastiku pet. Artinya hanya sana aqua mamuk sih. Oh, aku mamuk ni mana resultatnya banyak kah? Kani may Ecusse, thank you sa bisita. Kaya lo, safe, pating mall, pues barato tang, galos, neka? Ito oras ini $1 rate. Ya. Oke. Welcome to Ecusse. May dalhira na Ecusse. May dal tolo na. Oke. Uluk how may 2015, desenvolvimento sudah kia, agora ni mudança boto. Ya. Pokoknya mudança boto permate. Nanti sih kita hari babe. Lo tidak ada sana agora ke cidade Oecusse. Ada musgaya. Trotuar mustia. Ai sira moto organizasi fatmos. Galos, liu dili. Ambiente generalisu makne ona. Terlisu manena. Tasi estrada nene mo soto. Overall, hana experiência Sidade Oecusse furak no enjoy tebes. Agosto Ecusse também fating na bemos fresco no seguro los. No hau ia plano atau mai tong Ecusse hori explora kali parte fohonian. Se enjoy nonton video ini, kita lo atau like, share, na subscribe, na comment iha okos ini favorite part. Thank you.